ଉପରଲୋ କି ଷ୍ଟାଇଲି ଓହୋ ମାଲିକ ତମେ ଟିକେ ହସୁଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଲାଷ୍ଟ 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ। ସେଦିନ ବି ଯାଇଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ। ତ କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତ ମୋ ମନଟା ବୁଝେନି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମାନେ ଆମ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ତା ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ମନା ନ କରିକି ସେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଭାଇ ମଲାଗଲା ଦୁନିଆରେ କେତେ ଦିନ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିବା, ଯଦି ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ। ତବେ ମୁଁ ବାହାରୁଛି କଟକ, ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାର ଅଛି। ତ ମୋତେ 8ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ, ତ ଏବେ 8ଟା ବାଜିଗଲାଣି, 8:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ମୋତେ କଟକ ପହଞ୍ଚୁ 9:30 ହେଇଯିବ। ତ ହେଲେ ବି କାମ ଆମର ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲ ଫାଇନାଲ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା, ବାହାରିବା କଟକ। ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତକଲିଫ। ଗୋଟେ ସେନ୍ସର ବାଲା ଗେଟ୍ ଲଗା ହେବ। ଏବେ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ 42 ମୌଜାରେ। ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଏବେ, ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲ। ତ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ, ଆଉ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲାଗିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ କାଲି ଯେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଖରାଦିନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁପଟେ ବେଶୀ ଗଛ ଥାଏ ଗାଁ ଏରିଆ, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସେ ପବନ ଲାଗେ, ଆଉ ସେଇଟା ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବି, କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ବି ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି। ସକାଳୁ ଯିବାର ଥିଲା, ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି 9:30। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ମୋ ଦିଦି ଘର ଗାଁରେ। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ବାସୁଳୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଯେବେ ଆସେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଯାଏ। ଆମ ପୁଅର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ବାଳୁଙ୍ଗାମି ହେଉଛି ପ୍ରବଳ, ଖେଳନା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖ ବସି ଖେଳୁଛି। ଏଇଟା ମୋ ଛୋଟ ପୁଅ, ହାଏ କରିଦେ। ଚାଲ ଉପରଲୋ କି ଷ୍ଟାଇଲି ଓହୋ ମାଲିକ ତମେ ଟିକେ ହସୁଦିଅ। ଜାଗାଟା ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଖରାଦିନେ ଶୋଇବାକୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା। ଏସି ପବନ କିଛି ତା ଆଗରେ ନୁହଁ ଭାଇ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପବନ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତା ତଳେ ଯାଇ ଶୋଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା, କମାଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମୋର ଯିବାର ଥିଲା ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ। ତ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ଟା ଆମର ଆଜି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି କିଛି କାରଣ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆସିଲା ବେଳେ ହୋଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଅଛି। ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବୁକିଂ ବାଜିଲା, ଏଇ କେନାଲ ରୋଡ଼ ଚନ୍ଦିମାଟା କଲୋନୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ବାଜିଲା। ତ ଭାଇଙ୍କର 54 55 ଟଙ୍କା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଏଠି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ରିଟର୍ନ ଆସିଲା, ଏମିତି 70 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜି ରାଇଡ଼ର, ମାନେ ଡେର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଇଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଖରା ବି ଭାଇ ତଗଡ଼ା ଖରା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କୋଉ ଭଳିଆ ଖରାଟା ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଓଲା ଅନ୍ କରିବି, ଆଉ କାମ ହିଁ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଡ୍ୟୁଟି କରିନଥିଲି। ସରିଗଲାଣି, ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ପାଣି ନେବା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟନ୍ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଏତେ ଖରା ହେଉଛି, ଗୁଳିଗୁଳି ହେଉଛି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି 3ଟା ରାଇଡ଼, ଆଉ ସବୁ ରାଇଡ଼ ମୁଁ କରିଛି ରାପିଡ଼ୋରେ। ଲାଷ୍ଟ ରାଇଡ଼ ମୁଁ ଆସିଲି କେଉଁଠୁ, ବାପୁଜୀ ନଗରରୁ ଲୁମିନ ବିହାର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ମା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ରାଇଡ଼ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 9 କିଲୋମିଟର ସମଥିଙ୍ଗ ଥିଲା। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା 79 ପାଖାପାଖି ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଛି, ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାପିଡ଼ୋ ତା'ର ପଇସା କମେଇ ଦେଇଛି। ମାନେ 9 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ, ମାନେ 90 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଦେଖିବା କଥା, ମାନେ 11-12 ଟଙ୍କା କମ୍ ଦେଖାଉଛି। ତ ଠିକ୍ ହଉ ଭାଇ, କମ୍ପାନୀ ଯଦି ପଟି ମାରୁଛି ଆମକୁ, ତ ମାରୁ। ଦିନେ କମ୍ପାନୀର ସମୟ ଆସିବ, କମ୍ପାନୀ ବି ଲସ୍ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମେ ଲସ୍ ସହୁଛେ, କମ୍ପାନୀ ବି ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ, କମ୍ପାନୀ ବି ଲସ୍ ସହିବ। ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନଥାଏ। ଆଜି କମ୍ପାନୀର ସମୟ ଚାଲିଛି, କାଲି ରାଇଡ଼ର ସମୟ ଆସିବ ନିହାତି ଭାବେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ଚୁପଚାପ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବି। ଲାଷ୍ଟ ରାଇଡ଼ ଏବେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି, 6.5 କିଲୋମିଟର ଦେଖେଇଛି 72 ଟଙ୍କା। ମାନେ କେତେ ଅଧିକା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧିକା ଦେଖେଇଛି, ଅଧିକା ତ କେବେ ହେଲେ ଦେଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ତ ସର୍ଚ୍ଚ ପେ ଲାଗି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିବ ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ପଟିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ମୋ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ। ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି, ଯାହା କଲାବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏତେ ଖରା ହେଉଛି, ମୋବାଇଲ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି କାମ କରିବାକୁ। ପାର୍ସଲ ବୁକିଂ ବାଜିଲେ ବହୁତ ମାନେ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଲୋକେସନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କହିବେ ପୁଣି ଏଇଟା ନେଇ ଆସେ, ସେଇଟା ଆଣିଆ, ଏଇଠି ଦେ, ସେଇଠି ଦେ, ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗେ ପାର୍ସଲରେ। ରାଇଟ୍ କ'ଣ ଥାଏ, ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଲା ଛାଡ଼, ଏଇଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ଯାଏ, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗେ ମୋତେ। ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ସଲ ଏତେ କରେନି। ଏବେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଥିଲା କରିଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଡ୍ୟୁଟି।
550 ରୁ 600 टका इनकम होइछि 5 घंटा भितर बहुत भलो माने बुकिंग थिला बड़ बड़ बुकिंग थिला भी एबे आस्तली मु आईडी मार्केट गोटे नबार थिला हमर फैन कैपेसिटर एक्चुअली मते कका कहलेनी 2-4 दिन हेलानी हेले मु काम व्यस्त नै पारु नथली तो एबे मते टाइम मिलला मु कहले चलो आज फाइनली कैपेसिटर आनिबा को 2-4टा 5टा दुकान खोजला पर कैपेसिटर मते मिलिला एबे तो कैपेसिटर नहीं जाउछि कका घर को आधा घंटा 45 मिनट पाखापाखि रेस्ट नेबी तापर बाहर भाई ड्यूट्रे कहीं मेसीन भी रेस्ट नौ चाहे मनीष चलो आमे जदि दुनिया रे भाविबा खाली काम करवा पैसा रोजगार करवा शांति मिल जाए केबे मिलनी शांति पाई आपन को विभिन्न लोकों सहित मिसवा पड़ो भाईचारा रखा पड़ो संपर्क भी भल रखा पड़ो ताहले जे आपन को दुनिया रे शांति मिल जदि खाली पाइबार इच्छा रखी काम करेंगे ताहले आपन दुख मिल बहुत कष्ट मिल किसी पाइबार इच्छा नहीं भाई समस्त आम भाई भाई समस्त सहित भल संपर्क समस्त सहित भल कथबार्ता सेमती आसिले लाइफ रे जते रोजगार कले भी शांति मिल आटा आपन को भगवान कृपा एबे जो लास्ट राइड आसिले मु जयदेव बिहार गोटे पिला उत्कल हॉस्पिटल गतरे से मत साइड मारुच माने मुझे आगे छोट छोटा कौन कौन मत बाटे चल मुझे भाई मुझे गाड़ी चल तू जब से समय गाड़ी बसबू तो गाड़ी 2-3 आबू बाहर जाए साइड मारिया तो केते आकाश पातल फरक तो एमती छोट छोट पिला गाड़ी पाइला पर एमती कर बर्तमान सांग मैंने टाइम आसीगला राति 10टा यहाँ थी मोर आज दिन लास्ट राइड जोटा मुझे मे फेयर सालिया साई आमर लक्ष्मी सागर बीडीए कॉलोनी आउ जो भाई आसिले माने से माने बहुत भल थिले 71 टଙ୍କା होउथला बाटर एमती रही रही आसिले होटेल खाଇବା आनिबार थिला एमती रही रही आसिले आ मते 100 टଙ୍କା देले तो मोर तो मु काहाटू एमती एक्स्ट्रा पैसा आनेनी फिर भी से मते जबरदस्त करिक देले मु मना करथली दिन बेला मु जेमती पळैथली सेपट आज मो भौणी घर को आसला पर पूरा राइड कली गली पूरा संध्या जाए तो मुझे भाविली पूरा खरा बेलटा पूरा ही राइड करची मु तो से भाविली 4टा बेल संध्या बेल टाइम रेस्ट करी गलापर एवं ही गोटे राइड कली तो इच्छा ही टोटाल नाला कहीं बॉडी जी परमिट कर काम कर ठीक ताठू अधिक काम कले शरीर खराब हो लंग टर्म पे काम कर तो ये मुझे रिटर्न जाऊँगी घर को बहुत बढ़िया आज कम है तो माने गोटे जिनस कौन थाए ना जदि कम कर इच्छा थी ना जदि भगवान तुम ऊपर आशीर्वाद थी ना तुम कौट हार समय बहुत सारा पिला बेकार पैसा खर्च कर माने कौन कारण न था पैसा खर्च कर आउ से पैसाटा जदि निज बापा माँ खर्च करते निज भल काम खर्च करते निज घर परिवार खर्च करते ताले बहुत भल हुआ कि बुझीपारती से करती ना बेकार पैसा खर्च करती से रोजगार करवाटा जी इम्पोर्टाट नुह ताठू बहुत इम्पोर्टाट हूँ खर्च करवा जदि आप खर्चर जदि गोटे सिस्टमेटिक जिनस आप लाइफ न रखी पाइले तो आप रोजगार कर मूल्यटा ही किसी रही रोजगार कर चलते आपंतर सेमती पैसार अभाव रोथो धनर अभाव रोथो तो मु जहाँ भी काम करे जो पैसा खर्च करे जो बाटे भी से सब जिनस भावे यहाँ करवा दरकार यहाँ न करवा दरकार पैसा खर्च करे किंतु गोटे स्वतंत्र तार गोटे जिनस भावे जे पैसाटा ये खर्च करवा दरकार ना ना जदि करार अच्छी तो निहत भाव करवा दरकार जदि कौन नेसेसरी ना ताल से पैसा खर्च कर ना से पैसा निज बापा माँ खर्च कर ताल देखिए आप जीवन कौन असुविधा ही आसबनी आम मैंने भाई केते कष्ट करुचे भाई खरारे काम करवा पेट गरम हो जाती खरा से आम कम करुचे माने कौन एक्सक्यूजेस ना जदि एक्सक्यूजेस करुचे तो टोटाल दिन इनकम बंद कारण थोड़े शोई पड़ा पर इच्छा हम ना कम करने को बॉडी परमिट करनी तो से लगी भाई सब जिनसर हिसाब रखिक कम करा पड़ू तो चलो ए आसले आम रूम आपण मान सपोर्ट पे आज मो चैनल एत बाट पहुँची पार्ची आपण मानक दिल से धन्यवाद एमती भल पाइबा दे चलतु आमती आपण महाप्रभु पाखे सब भल आपण जीवन सुस्थ केमती रुहतु भल रुहतु सेटा ही कामना कर चलती रात मो ड्यूटी आस लेट हो गला आसिक शोई पड़ी एत काली खरा होता तो फाइनाली गले सका तो चलतु काली ब्लॉग ये एंड करवा आई होप काली ब्लॉग आप पसंद आसो जब पसंद तो लाइक करदे चैनल जब नुआ सब्सक्राइब करदे देखा पुणी आप सहित नुआ ब्लॉग रे थैंक्स फॉर वाचिंग माय ब्लॉग जय जगन्नाथ लव यू ऑल बाय बाय।